मां एक ऐसी हस्ती है कि नबी भी मामा नू याद करके रोंदे रहे। मेरे कमली वाले आका जो अम्मा हलीमा दे घर विचों तशरीफ लैके अम्मा आमिना दे वेड़े च आए ना, ते बाद रवायत मिलती है किसी आख्या कि मेरे नबी दी 4 साल, किसी आख्या 4.5 साल, किसी ने आख्या 5 ते 6 साल मेरे नबी दी उम्र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां दी बारगाह दे विच हाज़र रोई ते वेखा सैयदा आमिना रो रही, अखां दे विच अथरू आ गए। मेरे कमली वाले आका अम्मा आमिना दे करीब गए तो जाके अर्ज की थी, अम्मा जी क्यों रोंदे हो, अम्मा जी कोई दुख है? सैयदा आमिना कहदियां पुत्रा कोई दुख नहीं। कमली वाले आका ने फरमाया अम्मा जी कोई तकलीफ है? सैयदा आमिना फरमांदियां पुत्रा कोई तकलीफ नहीं। अम्मा जी किसी ने कुछ किया है? अम्मा जी मेरी किसी गल तो नाराज हो? सैयदा आमिना बोल के आखदियां पुत्रा नहीं कोई तकलीफ नहीं, रोनी ताम अज मैनू तेरे बाप अब्दुल्ला की याद आ गई है, अज मैनू तेरे बाबा अब्दुल्ला की याद आ गई, अज दिल करदा कद तेरा बाप मेरे कोलों मौजूद होवे। कमली वाले आका नू अर्ज की कि सोने अज दिल करदा तेरे बाप की कब्र ते जावां। मेरे नबी दा कलमा पढ़ने वाले ओ कमली वाले आका टुरे टुरे आ गए। कमली वाले आका टुरे टुरे अपने दादा अब्दुल मुतलिब दे करीब आ गई, आके अर्ज की दादा जी अज मेरा दिल करदा मैं थोड़े कोलों कुछ इजाजत लेना चाहना। दादा जी मैं कदे जिंदगी विच थोड़े कोलों कुछ नहीं मंगिया, दादा जी अज मैनू इजाजत दवा मैं कुछ मंगना चाहना। अब्दुल मुतलिब कहंदे ने पुत्रा कदे मंग के वेख तेरे जोड़ियां तो कुल कायनात वार देवांगा। मेरे कमली वाले आका दी छोटी जी उमर अपने दादा जी नू जाके अर्ज की दादा जी अज तुहाडे कोलों इजाजत लैण आया, अज मैं अपने नानके जाना है, नाले अपने बाबा अब्दुल्ला दी कब्र ते जाना है। अब्दुल मुतलिब कोलों इजाजत लैके कमली वाले आका भी जा रहे, नाल आप दी वालदा सैयदा आमिना भी जा रही, नाल उम्मे ऐमन भी और लोंडी भी जा रही। तकरीबन महीना तो 1.5 माह मदीना तैयबा दे अंदर कमली वाले आका अपने नानके गुजार के आ गए, अपने नानके कमली वाले आका रह के आ गई। हज़राते गिरामी तवज्जो रखे आ गए, जेड़े वेले 1.5 माह हसूर गुजार के आ गई। 1.5 माह तो बाद कमली वाले आका अपनी वालिदा दे नाल अपने बाप अब्दुल्ला दी कब्र ते आ गए। सैयदा आमिना आके रोन लग पईयां ते रो के आखदियां ने अब्दुल्ला वेख तेरे गुलशन दे अंदर कितना सोहना मोहम्मद फुल खिले आई, अब्दुल्ला मैनू छड़ के चला गया है। अब्दुल्ला वेख ले कितना सोहना रब ने पुत्र दिता है। कमली वाले आका भी अपने बाप की कब्र ते रोई जा रही, सैयदा आमिना भी अब्दुल्ला दी कब्र ते रो रही। मेरे नबी दा कलमा पढ़ने वाले हो, मेरे कमली वाले आका भी रोई जा रही, सैयदा आमिना भी अपने खामद नू याद करके रोंदियां ने। आशिक दी बोली जो बोल के आखां ते बोल के कहंदियां होणगियां टुर गए ने दिलदार दिलां दे ते वतनो चका मुहारा उजड़ी बस्ती नजरिया कंड दिती जदियारा। हज़रात
تے گرامی توجہ رکھے آجے میرے کملی والے آقا بھی روئی جا رہی اچانک جدو ٹردیاں مقام ابوا آ گیا کملی والے آقا آ گئے آپ دی والدہ سیدہ آمنہ دی طبیعت خراب ہو گئی ام ایمن بھی نال موجود نہیں کملی والے آقا دی اماں نے سیدہ آمنہ دی طبیعت خراب ہو گئی اچانک آپ بے ہوش ہو گئی آنے سرکار رو کے عرض کی تھی اماں ایک باری اکھاں کھول کے دیکھ لے اماں میں نو چھڑ کے نہ اٹھایا جائے اماں میں دنیا دے حجے نہیں سی آیا میرے باپ عبداللہ میں نو چھڑ کے چلے گئے نہیں اماں جی میں نو چھڑ کے نہ جایا جائے اماں جی پکڑ کے سینے دے نال لالو اچانک سیدہ آمنہ نو ہوش آ گیا آپ دی بڑی طبیعت خراب ہے کملی والے آقا بھی روئی جا رہے میرے کملی والے آقا دی اماں آمنہ آپ دی طبیعت خراب ہو رہی وقت نزا قریب آ رہے کملی والے آقا دی اماں جی فرماندیاں نے محمد پترا لگدا میرے دنیا تو جان دا ویلا آ گیا لگدا پترا میں دنیا چھڑ چلی میرے حضور روئی جا رہے نوجوانوں کدے تے منظر اکھاں وچ لکھیا کدے تے سوچو کہ میرے نبی تے بیت دی ہوے گی میرے نبی دی 4 تا 5 سال دی عمر میرے نبی دا بچپن حضور ہجے دنیا تے نہیں آئے باپ دا سایہ پہلے ہی اٹھ گیا ہے انہاں بچپن چ ماں دے بھی جان دا ویلا ہے جدوں ماں تے باپ دنیا تو ٹر جاندے جئی اولاداں دے دلاں دے کی بیتدی ہے سیدہ آمنہ نے پکڑ لیا ہے پکڑ کے کملی والے آقا نو سینے دے نال لگایا ہے فرمایا پترا اپنا پیچھوں خیال رکھنا وے پترا تینو حلیمہ نے بھی لوریاں دیتیاں وے پترا تینو میرے بعد میں امن نے بھی لوریاں دے کے کھلانا ہے اج جاندی واری ماں دا پیار بھی لے لے اج پتہ ہے ماں نے ٹر جانا ہے کملی والے آقا روئی جا رہی تے ام ایمن سیدہ آمنہ فرماندیاں نے ام ایمن میں ٹر چلیاں میرے محمد دا پیچھوں خیال رکھنا میرے محمد دی دیکھ بھال کرنی انہوں ماما والا پیار دینا عارف کھڑی فرما دینے بے شک مگروں لذت دین دی اے بات دنا والی اے فیرن لبدی دنیا اندر یار الفت والی کملی والے آقا روئی جا رہی او بھی وقت آگے آئے سیدہ آمنہ دا وصال ہو گیا ہے سیدہ آمنہ دنیا تو چلے گئی آنے میرے کملی والے آقا روئی جا رہی او تو کی انسان دے وقت یوندائے او تو میں دے وکھے آئے لوگ ڈائیاں مار مار کے روندے گئی میرے نبی دی چھوٹی جی عمر میرے کملی والے آقا دی ماں بھی چلے گئی ہے حضور دے باپ دنیا دے آمدوں پہلے چلے گئے نہیں میرے کملی والے آقا رو رہے رو کے نکے نکے ہاتھاں دے نال حضور چھوٹے چھوٹے پتھر لے کے اپنی ماں دی خبر بنا رہے کدے اپنی ماں نو یاد کر دے نہیں کدے اپنے باپ نو یاد کر دے نہیں
حضور ماں دی یاد بچ روئی جا رہے میرے نبی نے ماں نہ بڑا پیار کیتا ہے اے نہیں میرے نبی جدو جوان ہو گئی میرے نبی نے جدو اعلان نبوت کیتا ہے حدیث پاک دے اندر آندا ہے ایک دن حضور چل دے جا رہے او مقام ابوا آ گیا حضور اپنی ماں دی قبر تے آئے نے اپنی ماں دی قبر تے آ کے رو رہی حضور ماں دی قبر نو آ کے کلابہ مارے آؤ ایت درد دے نال روئی صحابہ عرض کی دل نجبالا ایت درد دے نال کیوں روئے ہو صحابہ عرض کی دل سونیا کی دی قبر رہی میرے نبی نے فرمایا صحابہ میری ماں منا دی خبر ہے آج میں ماں دی خبر دے رو رہا ہوں آج میں ماں دا پیار یاد آ گیا ہے آج ماں دی ممتا یاد آ گئی ہے آج ماں دا پیار یاد آ گیا ہے آج ماں دیاں شفقت یاد آ گیا نے میرے قبری والے آقا ماں نو یاد کر کے رو رہی عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماں مرے دے پھکے مکان دے تغیر مرنا کنڈ خالی اے ماں باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی